बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम वो कौन था कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उस गलीजा और पुराने असेब ज़दा मकान की कहानी जिसमें कोई भी रिहाइश रखना पसंद नहीं करता था, लेकिन एक शख्स को सर छुपाने के लिए वो मकान भी गनीमत महसूस हुआ और वो इसमें रिहाइश पजीर हो गया। पहली रात ही उस पर मकान के असेब ज़दा होने का राज खुला। जब असेब से उसकी मुलाकात हुई तो उसने असेब को डरते हुए एक नहायत ही मुफीद मशवरा दिया था। आप यकीनन जानना चाहेंगे कि वो मशवरा क्या था। उस शख्स ने असेब को क्या मशवरा दिया था, इसके लिए पूरी कहानी का विजिट करें। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसने आज से 10 साल कबल एक गंदा और सेल ज़दा मकान किराए पर लिया था। ये मकान जो कभी आबाद था, साल कबल बंद करके इस पर ताला लगा दिया गया था। इस मकान के मुतालिक लोगों की जुबान पर सैकड़ों कहानियां थी। ये मकान इस काबिल नहीं था कि इसमें रिहाइश रखी जाए। ताहम वो शख्स इस कदर गरीब था कि अगर मकान इससे 10 गुना ज्यादा खस्ता और गंदा होता तो तब भी वो गुर्बत की वजह से कबूल कर लेता, क्योंकि वो इसे काफी सस्ता मिल गया था। इस शख्स पर एक मेहरबानी ये की गई थी कि वो वहाँ पड़ी चीजों को इस्तेमाल कर सकता था। ये चीजें कई सालों से गर्द से भरी हुई थी। कमरे में गंदी और मिट्टी से लिपटी हुई कागज रखने वाली एक अलमारी भी थी। इसके शीशे के बड़े बड़े दरवाजे थे जिनके अंदरूनी तरफ सब्ज रंग का पर्दा लगा हुआ था। ये अलमारी इस शख्स के लिए कतई फजूल थी, क्योंकि ना तो इसके पास कागजात थे और ना ही फालतू कपड़े जिन्हें वो इसमें रखता। कपड़े इसके वही थे जो इसके जिस्म पर थे। इस तरह इनकी हिफाजत इसके लिए कोई मसला ना थी। इस शख्स ने अपना तमाम सामान इस नए घर में मुंतकिल कर लिया था। अगरचे ये सामान एक ट्रक से भी कम था, मगर इसने इस खूबसूरती और महारत से इन्हें कमरे में सेट किया कि कुर्सियां 4 होने के बावजूद दर्जन लग रही थी। इसी शाम वो अंगीठी के सामने बैठा आग ताप रहा था और खुदार ली हुई 2 गैलन शराब का पहला गिलास चढ़ा रहा था। वो यही सोच रहा था कि शराब की रकम भी उतार सकेगा या नहीं। अगर वो उतार सकेगा तो कितने अरसे में। ये सोचते सोचते इसकी नजर अलमारी के शीशे के दरवाजों से टकराई। अगर ब्रोकर मुझे अपनी तरफ से ये बेसहारा और गंदी अलमारी अनायत ना करता तो मैं इस रकम से कोई मुफीद चीज खरीद लेता। बूढ़े दोस्त, क्योंकि इसके सामने कोई बात करने वाला नहीं था और वो अलमारी से बातें करके दिल की भड़ास निकाल रहा था। अगर तुम्हारी बूढ़ी लाश को तोड़ने में ज्यादा खर्चा ना आए तो ये भी मेरे लिए कम गनीमत नहीं। मैं तुम्हारी लाश की आग जलाकर सेंकूंगा। इसने अपना जुमला ही पूरा किया था कि हल्की गड़गड़ाहट की आवाज इसके कानों से टकराई, जो कि अलमारी के निचले खाने से आती हुई महसूस हो रही थी। पहले तो वो बदहवासा हो गया। इसे फौरन ही ख्याल आया कि हो सकता है दूसरे कमरे से कोई खाना खाकर निकल रहा हो। इसने अपने पांव अंगीठी के जंगले पर रखे और उठकर चलाने लगा। उसी वक्त पुरसरार आवाज दोबारा इसके कानों से टकराई और अलमारी का एक दरवाजा आहिस्ता से खुला। मट्टी में लथड़े हुए चेथड़ों में मलबूस एक जर्द और लागर बदरू इसके सामने मौजूद थी। ये बदरू लंबी और पतली थी। इसके चेहरे से फिक्र और परेशानी नुमाया थी, मगर हम इसकी जिल्द के रंग में कुछ खास बात थी। वो बदरू इस जमीन की मखलूक नहीं बल्कि एक पुरसरार मखलूक नजर आ रही थी। इसका गैर मरी वजूद जो अजीबो गरीब था। इसकी तरह की जिल्द इस शख्स ने जमीन पर पहले कभी न देखी थी। कौन हो तुम? नेमकीन का चेहरा खौफ से जर्द हो चुका था। इसने अंगीठी से आग खरीदने वाली सलाख उठा ली और बदरू की तरफ निशाना बांध लिया। कौन हो तुम? मुझे गर्म सलाख मारने की हमाकत न करना, बदरू ने जवाब दिया। अगर तुम इंतहाई दुरुस्त निशाना बांध कर भी पूरी कुव्वत से भी इसे मेरी तरफ फेंकोगे तो भी मेरे जिस्म की मज़ाहमत किए बगैर ये पार गुजर जाएगी और तुम्हारी कुव्वत जाया हो जाएगी, क्योंकि मैं एक बदरू हूँ। ओ मेरे खुदा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मकीन ने दहशत से कांपते हुए कहा। इस कमरे में मुझे दुनियावी तौर पर तबाह किया गया था। मैं और मेरे बच्चों ने यहाँ भीख मांगी। इस अलमारी में मैंने साल की मेहनत से कागजात जमा करके रखे थे। इस कमरे में जब मैं दिल में गम और मायूसी बसाए इंतकाल कर गया तो वो 2 शैतानी दरिंदों ने मेरी खून पसीने की कमाई हुई दौलत को आपस में तकसीम कर लिया। ये दौलत इकट्ठा करने के लिए मैंने सख्त कोशिश की थी। इन शैतानों ने मेरे मासूम वारसों के लिए एक पाई भी ना छोड़ी। मैंने इन
دونوں درندوں کو خوفزدہ کر کے یہاں سے بھگایا۔ اس وقت سے اب تک میں ہر رات یہاں آتا ہوں اور اپنی طویل عرصے پر پھیلی ہوئی بے چارگی کا نظارہ کرتا ہوں۔ میں صرف رات کو ہی زمین پر آ سکتا ہوں۔ بدرو کے بولنے کے دوران نیمکین کو سوچنے کا موقع بھی مل چکا تھا۔ اس نے مشکل سے الفاظ جمع کیے اور حواس کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، یہ جگہ یقیناً تمہاری ہے، میں بڑی خوشی سے تمہاری جگہ چھوڑ دوں گا، تاہم اگر تم اجازت دو تو میں تم سے صرف ایک سوال پوچھنے کی گستاخی کروں گا۔ پوچھو، بدرو نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ میرے اس مشاہدے کا اطلاق صرف تمہاری روح تک ہی نہیں ہے، نیمکین نے ہمت سے کام لیتے ہوئے جواب دیا، تاہم یہ تمام بتوں پر یکساں صادق آتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم سب کو دنیا کے خوبصورت ترین مقامات کی سیر کرنے کا موقع بھی حاصل ہے، ہوا اور خلا میں ہر جگہ تم آ جا سکتے ہو، تو پھر تم اپنی زندگی کے ایام جو تم نے انتہائی غریبی اور بیچارگی میں گزارے ہوئے ہیں وہاں کیوں پہنچ جاتے ہو؟ میرے خدایا، یہ تم نے سچ کہا ہے، میں نے تو اس بارے میں پہلے کبھی سوچا ہی نہ تھا، بدرو نے جواب دیا۔ اب نیمکین کا حوصلہ بڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دیکھیے نثار، یہ کمرہ رہنے کے بالکل قابل نہیں ہے۔ اس الماری کو دیکھ کر اندازہ ہو چکا ہے کہ یہاں کیڑے مکوڑے لاتعداد ہوں گے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہیں اس سے کہیں اچھے آرام دہ خوبصورت مکان مل سکتے ہیں، ملک میں اور ملک سے باہر، جہاں چاہے رہ سکتے ہو۔ میرا خیال ہے تم میری بات ٹالو گے نہیں، تم نے واقعی سچ کہا ہے۔ بدرو کا لہجہ اب قدرے نرم ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں پہلے اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ میں اب اپنی آب و ہوا ضرور تبدیل کروں گا۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی روح نے غائب ہونا شروع کر دیا۔ اس کی ٹانگیں بالکل غائب ہو گئی تھی۔ نیمکین نے اس کے مکمل غائب ہونے سے پہلے اسے آواز دے کر کہا، دیکھیے سر، اگر آپ کو اپنی سرزمین کے دوسرے خواتین و حضرات سے ملنے کا موقع ملے جو ابھی تک پرانے غلیظہ اور گندے مکانات میں رہ رہے ہیں تو انہیں بھی یہی مشورہ دیجیے گا کہ وہ اپنی تکلیف کو خود ختم کریں، خوبصورت اور آرام دہ جگہوں میں قیام کریں۔ یہ آپ کے قبیلے کے بہترین مفاد میں ہے۔ میں ضرور مشورہ دوں گا، بدرو نے غائب ہوتے ہی جواب دیا۔ ہم کتنے بیوقوف اور احمق ہیں، واقعی ہم بہت بیوقوف ہیں۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ہم اتنے احمق ہو سکتے ہیں۔ روح نے یہ الفاظ جلدی سے ادا کیے اور غائب ہو گئی اور کبھی دوبارہ ادھر کا رخ نہ کیا۔ اس طرح اس انسان نے خود کو بھی محفوظ کیا اور اس گھر کو بھی اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔